एक लास्ट तुका प्रश्न विचारता दोतोर बाब, की तूं आतां काँग्रेसीन आपासून रिजिग्नेशन जालो, आतां तुवें डिसायड केला 10 तारखेर जॉईन जातलो म्हणून. काँग्रेसीन एक व्हडलो प्रश्न आनी तो जनतेचो प्रश्न आहा. सर्वसामान्य लोक काँग्रेसचे कॅन्डिडेट निवड करता. 2017 पयले, 2022 पयले इलेक्ट करता हे पार्टीन आनी ते रोखडेच वयता आनी थंय जॉईन जाता. तुमचेर हो व्हडलो भार आसा एक एडवोकेट म्हणून नात्यान, आनी एक सामाजीक तुमकां चड बांधिलकी आहा अशी लोक नदरेन तुमकां पळयता. ते कशें कंट्रोल करतलो तूं तेजेर कितें उपाय कसो आहा? कित्याक हेज्या पयलीं ते देवळान गेले, चर्चीन गेले, मस्जिदीन गेले, एफिडेवीट दिले, खंय हें जाना. तेजे कडेन कितें असो एक कायदो असो करूंक शकता, तेजेर उपाय कसो आहा? कित्याक लोक भ्रमीत आसा. तुम्ही एक प्रोडक्शन म्हणटा ते, आमी प्रोडक्शन करता आनी वयता आनी दुसऱ्याकूच मेळटा. आनी ह्या फाटल्या वर्सभर पयलीं हो जो TCB मंत्री आहा विश्वजीत राणे, तेणें म्हटलां की फाल्यां जर आमकां कमी पडले जाल्यार आमचे काँग्रेसीचे हात म्हणटा. कशें पळयता तुमी? तुका म्हजेर खंय तरी शिक्को दिसता, MRP दिसता? तुजेर उलयना हांव तुजेर उलयना. म्हज्या सारखे आनीक 40 लोकांक एक दुबाव आसा. म्हज्या सारखे आनीक 40 मतदारसंघात निर्माण जातले. आनी म्हाका दिसता आज हांव आमच्या पार्टी कडेन, ज्या पार्टीक हांव जॉईन जावपाचो, तांकां मागता की जे डिफेक्ट जावन गेल्ले तांकां परत थारो दिवपाक जायना. खंय ना खंय तरी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमायजीस करचे पडटा. एका पार्टींतल्यान जे इलेक्टेड नाशिल्ले किंवा जे उडयो मारून वचून आशिल्ले किंवा ते दुसऱ्या पार्टीक आशिल्ले, ते जर हांगा येवचे पडले आनी तांकां घेवचे पडले जाल्यार तांकां एक विश्वासान घेवन घेवचे पडटले आनी विश्वास करचो पडटलो. पण हें करता आसतना लक्षांत घेवपाक जाय की जे पार्टी सोडून गेले, जे भारतीय जनता पार्टीन उडयो मारून गेले, तांणी पार्टेकूच फटयले ना, तांणी लोकांक फटयले, तांणी देवाक फटयलो, तांणी महालक्ष्मीक फटयले, तांणी बांबोळेच्या फुलाच्या खुर्साक फटयलो, तांणी देव बोडगेश्वराक फटयलो, तांणी जे आमचे हांगा हें आसा ओल्ड गोवा जे स्थान आसा मुस्लिमांचे, ताका फटयलो. हे सगळ्याक फटयता आसतना तांणी एक विचार केलो ना की घरा वचून जेन्ना आरशा समोर रावतलो तेन्ना आपल्याक स्वताक पळयल्यारूच आपल्याक कळटा की आपल्या कॉन्शियसाक आपण कितलो फटयला काय म्हणून. सो ह्या गोष्टीक जर कायदे आसा, कायदे नासता, कायदे मोडटा, कायदे मोडपी आसता, पण एट द एंड ऑफ इट कर्मा जी आसता स्वताची ती भोगची पडटा. कर्मा जी आसता ती खंय ना खंय तरी घुंवून येता. आमी खुबशे अशे राजकीय पक्षाचे लिडर्स पळयले जांणी लोकांक फटयले, जांणी राजकीय कारकिर्दीन आपल्या पक्षाक फटयले, जांणी विश्वास केल्ले देवाक फटयले. तांचे फुडें कितें जालां ते सगळ्यांक कळिल्लें आसता. पण अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट म्हाका दिसता लोकांनी विचार करपाक जाय की जो मनीस देवाक फटोवंक शकता, जो मनीस महालक्ष्मीक फटोवंक शकता, जो मनीस फुलाच्या खुर्साक फटोवंक शकता, जो मनीस देव बोडगेश्वराक फटोवंक शकता, जे मनीस देव खापरेश्वराचे देवूळ उडोवंक शकता, त्या मनशांचेर विश्वास कितलो करचो आनी कितले मानचे हे सनातनी म्हणून. आनी जेन्ना हे रॅली काडटा जय श्रीराम म्हणून ते व्हडले म्युजीक लावन, जेन्ना हे म्हणटा आमी शिव प्रेमी म्हणून, सुराज्य खंयच दिसना, जेन्ना हे म्हणटा आमी सनातनाचे रक्षक म्हणून, जेन्ना हेच लोक देवळां मोडटा, जेन्ना हेच लोक देवळार भितर रावन गाभाऱ्यान रावन, ज्या गर्भकुडीन रावन जाणी शपथ घेतली तांकां घेता, तेन्ना तांचो सनातन धर्म खंय वता हाजेर प्रश्न म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान विचारचो पडटलो. आनी एक शेवटचो 2027 इलेक्शन काय पळयता? 2027 इलेक्शन जे आसा ते सत्याचेर चलतले. 2027 जे इलेक्शन आसा ते बरे लोक लढटले. 2027 जे इलेक्शन आसा हांगा लोकांनी काम करचे पडटले, विचार करचो पडटलो की आपल्याक कितें जाय, हेच करप्शन जाय, ही स्कॅमां जाय. काल म्हाका दिसता भाऊसाहेब आमचो श्रीपाद भाऊचा हांवें स्टेटमेंट आयकलो, कोण सांगता की ताणें खंय कॅन्डिडेटान सांगलें की आपूण जॉब दिता, तांणी पेडे वाटले, पेड्यांचेच पयशे आशिल्ले म्हणून तांचे कडेन, ते पयशेय ना, पेडे ना आनी जॉबय ना म्हणून. म्हाका भाऊक एक विचारपाक जाय, जॉब स्कॅम जेन्ना जाले गोंयान, दुख्खांनी जेन्ना लोक रडले, गोंयान जे लोकांनी कांकणां, पाटल्यो, तोडे आपले कितें आशिल्ले ते विकून, जमनी विकून, घरां विकून जेन्ना जॉब स्कॅमा खातीर पयशे दिले आनी जांचे पयशे खाले आनी सरकाराचे तातूंत लोक घटक आशिल्ले, तेन्ना वायट दिसूं ना? तेन्ना विचार करूं ना? तेन्ना त्या सामान्य मनशाची याद आयली ना? इलेक्शनाच्या निमतान भाऊ सारख्या मनशान जांकां आमी भरपूर रिस्पेक्ट करता तांणी अश्यो गोश्टी उलोवची न्ही. कारण ज्या घरान ते रावता ते सामके पातळ काचेचे, तांणी फातर मारचे न्ही दुसऱ्यांचेर. कारण त्या घराचेर इतले फातर पडले, एकूच फातर पडले आख्खे घर कोसळटले अशी परिस्थिती भारतीय जनता पार्टीची जाल्ली आसा. आनी ते स्कॅम जर चेंज जातलो जाल्यार 2027 जे इलेक्शन आसा ते लोकांनी काळजार हात धरून
वोट करपाक विचार करचो पडटलो. सीएम अजूनही म्हणटा फोंडाच्या एका की काँग्रेसीक अजूनही गाळी मारता तो. काँग्रेसीकडे लोक म्हणटा की काँग्रेसीच्या आधाराचेरूच हो सीएम हा आणि होच काँग्रेसीक गाळी मारता. चडशे मंत्री आहा ते काँग्रेसचे आहा. तेजेर कितें म्हणटा? 33 कोंटे पळोवचे, 33 कसले कसले आरोप जाल्ले ते पळोवचे आणि मागीर दुसऱ्यांक गाळी मारच्यो. उलोवपाक खूब गजाली उलोवं येता. जिबली दिल्ली आसा ताका हाड नासता. ती जिबली कशी वापरूं येता, बऱ्या खातीर, वायटा खातीर, फटिंगा खातीर आनी कितें जाय ताचेर उलोवं येता. बट द एंड ऑफ इट गोवन्स आर नॉट फुल्स. गोंयकारांक सगळें खबर आसा, गोंयकार सुज्ञ आसा आणि गोंयकार ह्या फाट वेगळो विचार करता. हाचे बद्दल दुबाव आसपा जाय. या देव बरें करूं म्हणटा ॲडव्होकेट अमित पालेकर. थँक्यू. बरें. श्रीकृष्ण हटणकर, गोवा रिपब्लीक लाईफ.